الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu puji Allah Subhanahu wa taala, salam dan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini murah-murahan mga pelanggan alam Islam. Mayan amuin masing-masing. Ilang kita niyo sa Allah Subhanahu wa taala subhanahu baya untuk ilmu mati. Sinamuin masing kita. Masih murah-murahan lumayan. Ikatan luktu sing kita niyo ini bilang sin Allah Subhanahu wa taala ring hamang karayawan sing kita niyo mahinang siya amuin ikabutang siapa amuin titimbangan sing kita niyo pakarayawan adlaw mahuli insyaallah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Di hari ini lumatun kita niyo pa amuin pengajian sing kita. Ni maway salasa nakawa nato in mawdu hatungod sin ini hatungod sin pagsumbay atau akan paglabot Pengajar. doon bukon hatampat amuin ini susumbayan atau akan paglabot ang pag-ibadatan sinamuin mga sila magsisirik sambil nakaw ating pagnadar atau tawag ang pagtungga. Ada ini lumatong kita niyo ini mawdu damikian ini tungod sa pagnadar. Tawag ang tungod pagnajar, ang simbasa pagtungga. Amuin perkala najar ini keingatan sing kita magmana si amuin perkala in ikaw waran mo amuin pawajib ng perkala unu-unuwihan kaunan niya bukod wajib amo yung pagtungga atau kang pagnadar amo aun maudu niya bihan cukup ilima bay nakawatat tung nakawasalas nakalamot sa siya hambuk hadith amo maudu sing kita na rin aun ini maudu di hay ni hatungot sin amo yung pagnadar kau po reisab kawaun sing kita babun minasyirk an-nadharu atau kambabun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Amin yung pengajian kita rengha mga syirik. Rengha mga syirik magnadhar bukun pa Allah Taala. Ay bimana bang kita magnadhar atau akan magnajar tungga betukah. Suway siya karna sin Allah Taala isa suway siya pa Allah Taala. Inni nadartu lillah. So ibihat to. In ako magnadar ako lillah. Buku magnadar ako amuin ini dugaing atau kan puas ning Allah Taala. Samsin ang mga ini. Magnadar ha jin, magnadar ha mga kaapu-apuan, magnadar ha pakubulan, magnadar ha hakatan mo impiang lang. Buat malengkan ingkatan ini biya nasin agaring ha pa Allah Subhanahu wa taala magnadar kita karena sin Allah Subhanahu wa taala kanyanan diha ini mawdu dengha mga syirk ay bimana isiyo magnadar atau akan magtungga bukun atau akan bukun siya ring karena sin Allah Subhanahu wa taala in sharing mga syirik dia ini likauniha atau kan likaunihi babu min asy-syirk an-nadhru li ghairillah ay likaunihi ibadatan yajibul wafa'u bihi idza nadharahu lillah fayakunu an-nadhru li ghairillahi ta'ala syirkan fil ibadah. Biasin hantang in minasy-syirk an-nadhru li ghairillah dengha mga syirik. Dengha mga syirik ay bimana dengha mga tingi dengha mga syirik. Magnadhar ka atau magtungga ka bukon karena sin Allah Ta'ala. Maita so maita in pagnadar atau akan ipagnajar pagtungga ini ibadat. Impag najar biya nasin aki ibadat wajib in suway mo siya tunayun. Bang kau nagtungga nagnadar habaran dun hakin habaran mo tumtumen niya nakahinang kau ibadat. Nakahinang kau ibadat. Bang kau nagnadar biya nasin aki so maita in pagnadar ibadat.
Surya ini bangko nagnadar atau akan nagnajar wajib insuway mo siya hinangon atau akan tunayun. Idza nadharahu lillah fayakunu idza nadharahu lillah fayajibu alwafa ay suway mo siya tunayun, suway mo siya hinangon. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala nariinin siya ibadat. So itatong tumunin pag nadhar ibadat. Sako in karya asalin niya bukun siya wajib. Sa kawan ko nagnadar biya na sinaki mawajib siya. Imparkala sinamin uno biya sinamin mamungkaw bangako lillahi alayya mamungkaw karena sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magnadar ako bangako kaulian na sakit ko ini magpakaon ako atau akan magpuasa ako. Nariya ini nadar mo yaon atau kan ipagnajar mo pagtungka mo yaon subay mo hinangon magpakaungkaw atau kan magpuasa ko bangkaw kaulian bangkaw nasasakit. Abiyat yung hantang ng kanin siya iba sain yung pagpakaon ko wajib yung pagpuasa ko no siya mawajib sa so, bulan Ramadan sabang mga puasa ng bulan Ramadan kan siya wajib. Nariya ini po siya mawajib bangkaw nagnadar bangko nagnadar kan may nang sa ibadat wajibin subay mo siya tunayon wajibin subay mo siya tunayon na adapon maudu sing kita bangko nagnadar bukon pa Allah Ta'ala bukon na karna sin Allah Ta'ala in siya syirik apag ibadat pa innahu syirkan an-nadru li ghairi Allah subhanahu wa ta'ala syirkan fil ibadah ay bimana magnadar ko bukon hakarna sin Allah Ta'ala atong pag ibadat in siya syirik lawang siya nagbakto sing kitab wa qawluhu wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri ay yufuna bin nadri fal ayatu dallat ala wujubil wafa bin nadri wa madaha man fa'ala dhalika ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala wa wafa'an bima taqarraba bihi ilay. Amin dalil yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Suratul Insan sabutin sin Allah ta'ala yufuna bin nadri ay bimana biantog sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila nagtutunay sinamuin apabila sila magnadar. Biantog sila sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sing Quran. Nariya ini in ayat ini manunjuki dallat ala wujub al-wafa bin nadr. Manunjuki siya wajib inamuin pagtunay sinamuin nadar yaun apabila ko nagnadar bang mayan siya bukun maksiyat angkan wa madaha man fa'ala dhalika ta'atan lillahi subhanahu sambil biantog liab ko sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nagtaat himinang timunay ang mga sila nagnadar tiunay nilain in pagnadar nila yaun takarruban bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud supaya sila sumuok atau kana supaya sila magduruhunin suk nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tuin inamo in hatungod sinamin dalil na yufuna bin nadr. Ay bimanin pagtunay sinamin babantukan ng Allah subhanahu wa ta'ala min tiunay nila mga mano siya tiunay nila inamin pagnadar nila. Lawang si musannif rahimahullah nagbaklusing kitab wa qawluhu ta'ala aminin ayat sinamo babin aminin ayat hamawdu biang kildiha amin topic amin bitsara sing kita wa ma anfaqtum min nafaqah aminin ayat wa ma anfaqtum min nafaqah wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Suratul Baqarah syabut dihainin ayat ini. Long Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala bi annahu alimun bi jami' ma ya'maluhu al-'amilun min al-khairat min an-nafaqat wal mandhurat wa tadammana dhalika mujazatuhu ala dhalika awfar al-jazaa lil 'amilina bihi ibtigha'a wajhihi subhanahu wa ta'ala. Long Ibnu Katsir hatungod sin ayat ini wa ma anfaqtum min nafaqah yukbirullah subhanahu biita sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin uno-uno inam kaya pagnapakan niyo maksud di ini iban sin uno-uno kaya pagnapakan niyo deng mga napaka
alimun bi jami ma ya'maluhu al-amilun. Keingatan sin Allah Ta'ala. Tingkatan namin hihinang singkatan naghihinang. Keingatan niya ito, nasasakop sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mga karayawan, minal khairat, dengan mga karayawan. Unang dengan mga karayawan diha ini, amun ambuk dengan mga karayawan, amun yung pagnapakah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, aw nazartum min nadrin pa inna Allah ya'lamu. Ay bimana rin nga mga khairat. Ang khairat ay dengan mga karayawan na hinang sinikaw. Dengan mga karayawan, amun na yung pagnapakah. Aw nazartum min nadrin, atawakan dengan mga khairat, dengan mga karayawan amin pagtungga atau akan pagnazar mo yaon. Damit yan sharing ng mga karayawan. Nariha ini yaakad siya atawakan piauurulan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akan dirihilan siya sin Allah Ta'ala tiutungbasan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung karayawan ini napakaiban siya pagnazar sinuno awfarul jaza awfar al-jaza lil 'amilina bihi ibtighaan wajhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin sarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat tutungbasan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga himihinangin karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minin makna sin ayat fa inna Allah ya'lam. Kaingatan ito sin Allah Ta'ala kata. Naginang ko karayawan, nagnazar ko kata nin ibadat yan na sinari. Patuhan Rabbul Alamin. Idza alimta dhalika fa hadhihi an-nudhur al-waqi'ah min ubadil kubur takarruban biha ilaihim liyaqdu lahum hawaijahum aw liyashfa'u lahum wa hadha syirkun fil ibadah bila raib kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'am nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li syurakaihim fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Demikian sabot sin Allah Ta'ala ng mga ayat, aming mga hihinang sin mga sila, aming mga sila simusumbah pa mga kakubulan, nag-iibadat pa mga kakubulan, mayta, inhinang nila, ini magnazar, magtungga sila rin mga kakubulan ini, asupaya ingkata namin hajat sin sila yaon, karihilan, kalapasan karilan solution bihanin kata namin hajat kalukauunahan sinsila atau akan mga syafaati hinang sinsila amin piya pangayo sinsila nariin ninyo ding mga syirik sa lagu-lagu pag ibadat hawayroon pagduarwaniya syirik yaon sa lagu-lagu. Ang kalang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mga palanguhan ng agama Islam وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوقات وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمات بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. Demikian lang Syekhul Islam Ibn Taymiyah amin mga sila magtungga magnazar pamanga santo pamanga barhala, pamanga suwah, pasuwah, pabulan, pakakubulan. Iban sindiureng mga ini mga nagkasabot ini. In siya biasin hantang pa huwa bimanzilati an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqat. In hantang nila yat to biya sila amuin sa pantun simapah pamanga piapanjari. Simapa pa mga piyapanjari, bimana wayrun sila simapa pa Allah Ta'ala. So may taing kita piyapanjari sa Allah Ta'ala, di kita manjari sumapa buat malingkan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabangkaw nagnazar pa suka, pa bulan, pa kakubulan, atau kang papuun kahoy, atau kang paununo na milyalago si ikaw yaon, tumtumin ikaw yang biya kaw sinhantang nakapagsapah mapuas ding Allah Ta'ala. Biak hantangin ikaw nakapagsapa pa mga piyapanjari. Na mga sila si masapa pa mga piyapanjari sin Allah Ta'ala.
pukun wajibin subay mo, tunayon niya to. Damikian wayro bang muri siyang bang mo siya matunay, di wayrong amin subay kau magkafara, wayrong kiparat niya. Wayrong kiparat sinamuin bang kau sumapah atau akan bang kau nagnadar mapuas dengan Allah Subhanahu wa taala, wayrong kiparat niya. Damikian wayron wafa niya, di bimana di mo siya menjadi tunayon. So may tain siya syirik iman sin bukan fa Allah Subhanahu wa taala, maksiat siya. So bihat tu. Insyaallah hukumannya syirik, bang bukan fa Allah taala. Angkan dia ini subay wajibin uno. Wajibin subay amuin mag-istighfar fa Allah Subhanahu wa taala. Mag-syirik wayrong kafarat, wayrong kiparat sin syirik. Nakapag-syirik ka wayrong kiparat kay subay ko magpuasa 2 adlaw. Atau akan subay ko magpuasa 7 adlaw. May kiparat. Wayrong kiparat, inaong kiparat uno. Amin bang ko sumapah, salita wayrong munahin. Puasa ko 2 adlaw atau ka magpakaon ko miskin biha. Atartiban atau ka arrangement beta sin Allah Subhanahu wa taala. Nariya ini bang ko nakasyirik bukunin wayrong bayad niya amin subay ko magkifarat. Ay bima na subay ko mag-istighfar fa Allah Subhanahu wa taala. Hawai ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil Lat wal Uzza hisiu-siuin simapah pala kay Lat iwan sini Uzza ini Lat iwan sini Uzza may mga tuhan sinakaunayat to nasabot tayo ni unin hinangon mo bangko simapah kanila ini atau akan mga barahala bukun fa Allah taala mamum ko sin la ilaha illallah intah kalamuhu rahimahullah. So amiyat tuin ipamong mo ay la ilaha illallah. Matarra. Wa qala fi man nadhara lil qubur wa nahwiha. Damikian naman mga sila nagnadar pa mga kubul, innaha taqbalun nadhar kama yaqulu ba'd ad-dallin. Pasan akin nila bang ko magnadar pa kubul, akar na sing kubul yaon. Mga pangkat o kami matay ro basahin aga sa mga sila nalalaong tay maun kuno. So riyan nadhar yung maasiyat. Mayroong pagduarwa. Impagnadar pakakubulan maksiat, maksiatun bittifaqil muslimin la yajuz al-wafa bihi. Na inumpong atau kan nambuking kata muslimin kaulamaan maksiat in magnadar atau kan magtungga paamuin pakakubulan mapuas atau kan bukun akarna sin Allah Subhanahu wa taala di siya menjari hitunai. Wa kadzalika idza nadara malan atau akan unu-unu nabiham ini kaya pag nazar sin ikaw alta nakah aun hinangon mo aun tampat doon kita mo atau kan lokal mabarakat besin mga kaabayaon nagnadar ko ron saka bukun nakarna sin Allah Subhanahu wa taala tumtuma in pag nazar yaon bukun siya wajib itsubay mo siya hitunay mayta awin siya bukun nakarna sin Allah taala bukun patuhan Rabbul alamin in pag nadar biya na sin agi subay patuhan Rabbul alamin bukun pa amuin ini makhluk atau akan pa amuin piapan jari sin Allah Subhanahu wa taala. Demikian mga pelangoh na agama Islam hadis ng kan Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyuti' man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Fala ya'si riwayat kan Imam Bukhari fi sahihi rawahu al-Bukhari fi sahihi. Hadis ni kan Aisyah radhiyallahu anha in akhi sin Aisyah bihat amuin bunnaltu din Rasul sallallahu alaihi wasallam namun atau kan nagsabda din Rasul sallallahu alaihi wasallam in akhi niya isu nagtungga atau akan nagnajar atau akan nagnadar amuin perkala pagtaat pa Allah taala subay niya hitunay. Ano naman din pagnadar amuin pagtaat pa Allah taala matawod ibadah mahinang sin ikaw magpakaon ko magpuasa ka sa pama lillahi alayya wa idha najahtu fil ikhtibarat bi an ut'im mathalan 10 masakin atau akan lillahi alayya wa idha syubitu
aku mo bikala o amamong kau kakarna sin Allah Ta'ala pag nadar ko pa Tuhan Rabbul Alamin pag nadar ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala yasin hantang panapahin perkala ini bang aku malapas atau akan makapasa unong nabihan examination magpakauna ko gainin taod niya miskin ang so ay matutunayon so may tanya to ibadat atau akan bang in ako ini nasasakit sa upama bang ako kaulian riya ini panapay atau kapag nadar ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala damikyan mamuasa ko to adlaw atau akan magpakauna ko miskin damikyan suway siya tunayon sa may tanyon ibadat tiya wajib min perkala yon baran min karyasa niya kun wajib matarra amit pagtagon long si Rasul sallallahu alaihi wasallam man nadhara an yuti Allah falyuti'hu isu nagnadhar pa Allah subhanahu amuin magtaat isu magnadhar amun magtaat sa Allah Ta'ala subay niya hinang ano naman yung pagtaat amun mga ibadat na hinang sa ikaw wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si na isu nagnadhar huminang siya min maksiat fa Allah Ta'ala ayo di nato manjari hitunay ang yan mamung siya mga kulong niya makapasa tawakan kaulian binasang pikuan niya to atau akan inilangpasan ko atau akan bitsan ko simbisar dia to manjari way rumpak tunay atong simbihat way rumpak tunay atong simbihat nariay ni Aisha siya nagriwayat sa hadis ya ummul mu'minin zawjun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnatu siddiq radhiyallahu anhu tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu 7 sinin wa dakhala biha wa hiya ibnatu 9 wa hiya afqahun nisa mutlaqa wa afdalu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam illa khadijah fa fiha khilaf matat sana 7 wa 50 ala sahih radhiyallahu anha wa ardaha in Aisha ma'ruf asawa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin in siya ina singkatan mukmin ina singkitan niyo sarta biya na sinari asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam anak sinamin panagnaan khalifah sid Islam amunin Abu Bakar Siddiq anak sin panagnaan khalifah sin mga muslimin sarta asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam na asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 tahun umurnya 7 tahun siuran siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam takan yukuman siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min umurnya siyam tahun ya asawa siya sin Rasul 7 tahun yukuman siya sin Rasul siyam tahun wa hiya afqahun nisa mutlaqa siya amuin nakalandu ingat niya hatungod sara pikhi din nga mga kababaihan wayirun exemption wayirun pagduaro mutlak atungod singkatan kababaihan wayroon lumiw ring hapanghati atungod sara atungod pikhi atungod hukuman liw ring kan Aisha akadeng hakababaihan habi ato pangumulan niya taliun singkita na iya sa wasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang maksud habi ato pangumulan taka maksud kaya nasinagin mga kabataan habi ato pangumulan dengan mga siyang tahun amuin hifid atau akan amuin ini memorisin sila makusog ang kare makakatch up sin amuin ini unu-unu na biyan ini ka patumtum ato pang pangadjian sin sila ang kare yatto makawa sin sila sarta magtasabbot siya ay bimana amuin tutog siya ka abiyat ko mukit ring ang mamaksan kan sa yasawa Rasul sallallahu alaihi wasallam imagine nawapatin Rasul din umul na pilang putag 8 tahun in Aisha nawapatin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagumulang putag 8 tahun ang putag 8 tahun yaon during kusog sinamuin amuin ini hafal sinamin Aisyah radhiyallahu anha hadnya tanda niya ingkatan hadis kamaumuan hadis gimwa amuin hadis kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrum makasaksi wayrum makapagwa buat malingkanin subay asawa niya biasin amono biasin pagpayo sin uno ba bang ang junub nila isu bedi ning karatong marikato bedi ning kahindukato tanin si Rasul sallallahu alaihi wasallam mamay ko sa junub alo pan sin sabat di isu makariwayat sin hadis kung bukon asawa niya isu makabayta kahatutan yung bukon asawa niya tabi ara ko ning pagintaw sin Rasul hawo siya humarap
pakain siya in mapatut in harapon niya in taykuran ning kiran niya. Isu nagindo kato ini. Hindi kita menjadi subay umalog pakibla. Bang kita hakala, bang kita mga ako uno ka. Akin ba ako di taman jari alu puning kiblat, di taman jari taykuran. Isu nagpawa sin hadisin Aisyah. In pagpay ko in manni, in nagpawa sin manni, unin hukuman sin manni, wadi iban sin madhi. Aisyah. So piyakuan nakatutal ini den ha mga amo in lingkat iban sin dayo sin agama Islam. Demikian dengan mga maksud amo in bangbay tangkan niya sa wasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sambang pamanga sila amo in nang gura-gura ka Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in namung basa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini masuk ang mga kababaihan nagdarasin amo in ini ano pagtagin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarasin amo in nafsu atau akan kusog sin nafsu ni mga kababaihan kumbihat pa saya sawan nga isahabet to pangumulan mabata sa ko maksud biya ini tunggal Aisyah inna asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bujang wairun labay banah ingkatan labay banah aw nim bituanan aw nim balu aw nim bituanan aw nim balu aw nim malaas yakan ambuk dengan mga asawa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam di sauda dengan mga malaas ya asawa sa Rasul ya to dengan mga tabang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila nariha ini insya ini biya na sina kinawapat siya tahun ini tahun kay man tagpitu hijriyah kay man tagpitu hijriyah ala sahih radhiyallahu anha wa ardaha so aminin hadis biya wa sin siya ay man nadhara an yuti Allah falyuti'hu ay falyaf'al ma nadhara min ta'ati Allah wa qad ajma'a al ulama'u ala anna man nadhara ta'atan bi syarr yarjuhu ka in shafa Allah maridi fa alayya an atasaddaqa bi kadha biasin hantang bangko nagtaat nagnadar fa Allah taala biasin amin mamungkaw bangin Allah subhanahu wa taala piauling ning sakit ko nariha ini nazar ko kaniya in suwaya ko magsarak ka so kalahayan in suway mo siya tunayon pagsarak ka kaw pagsarak ka kaw diha ini dhalika wajaba alaihi in hasal lahu dhalika wajaba alaihi in hasal ay bimana bang siya kaulian in suway siya magsarak ka bang siya nakapasin subay siya demikian uno-uno ning kapag nadarsin siya bang mayan bukun siya maksiat bang mayan siya ing kaunan niya ini taat pa Allah subhanahu wa ta'ala biat mga palangka na kami Islam demikian man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi naisiu-siu ina magnadhar bukun taat biya na sinaki amuin magnadar siya pa maksiat pa Tuhan Rabbul Alamin biya sinamin nakita bang siya kauli bang siya nasasay bang siya kaulian magmaksiat siya bang siya kuan uminang siya may maksiat atawa kamong siya makapasbi ninangon niya may maksiat Allah taala bukun wajib in subayaon hitunaisin siya so may tanyaon maksiat matarangyat to lumaton kita nyo inya taho po tungod maudo sinamuin tungod nazar matun kita nyo pa amuin karwa maudu long sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbakto sing kitab damikyan babun minasyirk al-isti'adhatu bi ghairillah babun minasyirk al-isti'adhatu bi ghairillah subhanahu wa ta'ala damikyan dengan mga syirik long sin nagbakto sing kitab inamuin mag-isti'adha kaw isti'adha ingatan yung mana sin isti'adha in isti'adha biya na sinaki in siya habahasa magmana siya al-iltija wal-i'tisam at tahaffuz biya sin hantang in ikaw habahasa Arab in mana sin isti'adha iltija wal-i'tisam iltija amuin mau kau pabukusok yaon biya sin mangayo kau kapi mangayo ko kapi mangayo ko mikitilibon kare mikitilibon biasa nantang mangayo ko kapi
Na bukong ka tawang gapi mga ko mikitilibon. Nariya ini ugma na siya dami kaya nasara al-harab min shay'in takhafuhu ila man ya'simuka bihi. Ay bimana asara magma na siya amoy magoy ko kaari haparkala amoy kabukaan mo yaon. Magoy ko haparkala kabukaan mo harap maong paamuin makarihil kay mo tatabangan. Amuin makapatilihon, amuin makapagang, amuin maka-protect kayo. Kaya hatihan niyo. Sarap magmana si al-harab. Sarap al-harab min shay'in takhafuhu. Kasi hantang ini ikaw magoy ikaw kaakit. Deng haparkala among kabukaan mo yun. Maun pa amuin makarihil kayo mo tatabangan. Makarihil kayo mo kapi. Kasi hantang kaabab marikako, maakoy siya paparkala aming kabukaan niya yun. Mari siya kako mangayo, rapi mangayo, tapang. Mangayo mikitilibon. Biyat to inamuin, baka niya. Ang kandiha ini, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat niya, wa annahu kana rijalun minal ins. Nabigyan ng suratul insan, sabi sin Allah ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jin. Bazaduhum rahaka. Amo ni kakahinang si mga nakaunayat to. Mga nakaunayat to mga manusia. Beita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamuin ini manusia zaman niya to ya'udhuna wa annahum law sya Allah ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins. Law sya Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ba'dal ins yalji'u ila ba'dil jin ita'amminihim atau kalau ita'ammunihim mimma yakhafuna wa anna al-multaji' bihim zadu al-multaji'ina khawfan badalan an yu'amminuhum wa hadha mu'amalatun lahum binaqidi kasdihim wa uqubatun min Allah subhanahu wa ta'ala lahum. Ay bimana on nakaunayat to inhinang sila mangayo sila ba na sinaki mikitilibon ay bimana rapi ang kande ni magma na kaari in isti'adha al-iltija wal i'tisam li hadha al-iltija wal i'tisam wa li hadha yusamma al-musta'adhu bihi mu'adhan wal malja'un wa wazran fal a'idhu billahi kad haraba mimma yu'dihi aw yuhlikuhu ila rabbih wa malikihi wa i'tasama bihi wastajara bihi والتجا اليه وهذا تمثيل والا فما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به والانتراح بين يديه ربي والافتكار اليه والتذلل له امر لا تحيط به العباره قاله ابن قيم رحمه الله اي بمعنى biasin hantang isti'adzah biasin mamung kau a'udzu billah imamung kau a'udzu billah magpatilibon ako fa Allah taala. Matu pagyanun a'udhu ista'iz billah da akun kau ay bimana pangayo ko mikitilibon ini mikirapi miki protection ko protect ko pa Allah subhanahu wa ta'ala tukut Allah subhanahu wa ta'ala makarihil kay mo pagpatilibon abukong ka surya ini mga sila magpapatilibon pa Tuhan Rabbul Alamin maagoy sila ring amuin parkala amuin aparkala amuin makabinsana kanila aparkala makarhil kanila kamudaratan deng haparkala amuin makajuljana kanila pakain sila magoy patuhan Rabbul Alamin paamuin takakawasa amunin Allah subhanahu wa ta'ala amuin makakaus dumihil kanila rapi atau kan makakaus dumihil kanila miki tilibun magpatilibun bihad in Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalong Ibnu Katsir rahimahullah, in isti'adzah yan iltija'u ila Allah wal iltisaqu bi janibihi. Min syarri kulli dhi syarrin. Wal iyadhu yakunu li daf'i syarr. Wal iyadhu li talabil khair. Biasin hantang in akhi Ibnu Qayyim rahimahullah isti'adzah amuin mag-iltija ko pang mga rikato iltija ini ngayanan siya magbakwit ko magmuma na hanin magbakwit yaon
bang mumaanan ni magbakwit, may tako nagbakwit, ding hauno. Ding sunog, panagnaan. In sunog yung makamula. Makabinsa na. Nagbuno. Ding sunog, ding habuno. Amin mga sasuko makamudarat kayo. So, uning pangayon mo yaon, may kitilibon ka, may kiprotect ka kaakay. Amuin, aming kapagangan ko rin nga sunog. Iban sinding habuno, ataw kaning mga sila mamuhinga. Amin ni pagtakon isti'adha. Billahi subhanahu wa ta'ala. Wal iltisaku bijanibihi min syarri kulli dhi syarrin. Ang kalong ibnu kayyim dami ka namin maung ko patuhan rabul mag-iltisak ka mga rika, iltisakin namin mikikapi ka tud mikit ka tud doon pa Allah subhanahu wa ta'ala inamuin. Amin sumuok ka tud patuhan rabul alamin ding ha mga sangi piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ding mga sang ding ha mga jin, ding ha mga manusia, ding ha mga makhluk piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandihay ini biasin antang in ikaw nangayon ko mikitilibon ding ha uno supaya kapagangan doon kay mo in kangian. Supaya in kangian in kamudaratan kapagangan dehin nangayon ko mikitilibon. Bukong ka. Dia nangai ko mikitilibon supaya ang kata namin sangi ni piapanjari atau akan unong perkala mangi maksud supaya to kapagangan doon kayo. Amin tuin ari Ibnu Qayyim rahimahullah. Nariha ini amin tu pagyanon iltija atau akan isti'adha mga palakah na arang Islam. Long sin nagbaktul sing kitab in siya na sinaki ibadat. In isti'adha ibadat. In isti'adha ibadat. Wa hiya min al-ibadat allati amara Allah Ta'ala ibadahu biha. In Allah Subhanahu wa Ta'ala biana sinaki isti'adha amin magpatilibon kun siya ibadat damikyan amo ini ipag-iyan pagbasahon dia aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala ipon niya mangayo mikitilibon. Mataod ding mga ayat. Sambil lang sin Allah Ta'ala imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Imma na sin pasta'id diha ini pangdaaki kaari sin Allah Ta'ala tong sin isti'adha. Fasta'id billahi innahu sami'un alim. Maksud dia ini bang kolong yang nasasat. Siasat ko sin syaitan, ununa panasati sin syaitan. Dengan mga waswas, dengan mga hinangmangi. Ista'iz billah langsung Allah Ta'ala. Pasta'id billah. Pangayo ko mikitilibun pa Allah Ta'ala. Pangayo ko rapi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya panasati yaon sin Allah sin syaitan. Maka layo doon kayo. So amin ni pag-iyan isti'adha. Quran biya na sinari mataud nagkasabot sin Allah Ta'ala. Biya sinari akul qul a'udhu birabbil falak. Qul a'udhu birabbin nas. Long sin Allah Ta'ala pamungannya Muhammad kul a'udhu birabbil falak. Atau kang qul a'udhu birabbin nas. Pagpatilibon dengan mga makhlukat sangingi dengan mga manusia sangingi dengan mga piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sangingi. In a'udhu dengan mga isti'adha. Kaya sa kalimat isti'adha, a'udhu bimana ini magpatilibon ako. A'udhu. A'adha ya'udhu. A'adha ya'udhu pagtawad. Bimana na ngayon ikaw baran mo pagpatilibon. Pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa kalimat isti'adha. Bimana pagpatilibon. Kul a'udhu birabbil falak. Tuhan sinamuin katan biya na sinari katan mamu siya kul a'udhu birabbin nas min syarri so pa makul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq dengan mapiapan jadi sinong ta sangingi so magpatilibong ko mga amo impiapan jari ni sangingi patuhan Rabbul alamin pamakana ibadatan lillahi fasarfuhu li ghairillahi syirk fil ibadah. Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat li ghairi Allah faqad ja'alahu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala. In kataan ibadat biya na sinaki in pagnadar ibadat in isti'adha mga kumikitilibon pa Allah ta'ala ibadat. Nari ini wajib in suway mo siya hitunay hakar na sin Allah ta'ala.
Bukong ka. Subay ikaw mangayo, mikitilibon, mikirapi, manjari pamano siya, parkalari niya kakausan. Ang mga mano siya, kakausan niya, matuko ka na mga yung mikirapi. Amin parkala, kakausan niya, may kaingatan sintaw kataan. Kasi na may mga kaingatan taong kawasan niya, kakausan niya paagangan ng tao yaw. Kaya ko sintaw yaw, kuhinga ko, kakausan niya paagangan, ang kawasan niya, ito manjari. Manjari kita mga mikirapi. Bang ang kawasan si mano. Sa adapon, uno parkala, mga yung ko mikitilibon, wayro makakausbuhan, bot maling ka ng Allah Ta'ala, sukay matusan, sukay ini, patuhan rabbul alamin ka mga mikitilibon. Bukong pamano siya. Narihay ini, insya ibadat, wajib insukay siya karena atau kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabang mo siya hinang, na ngayon ko istiada, pagpatilibon mapuas atau kang bukong patuhan rabbul alamin, tumtumin sharing ha mga, biasin hantangin ikaw, hinang mo, hinangan min Allah Ta'ala syarik, hinangan min Allah Ta'ala sakuto. Nanya tu dia tu manjari. Di siya tu manjari serta in sharing ha mga syirik sa mata-mata. Deng hapag ibadat nakapag syirik kau. Deng hapag ibadat harububiyah niya, hauluhiyah niya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dia tu manjari. So wa siya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laong sin musannif rahimahullah nagbako sing kitab. Inari niya wa annahu kana rijalun minal jin. Wa annahu kana rijalun minal jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Alawang Ibnu Katsir rahimahullah ay kunna nara anna lana fadlan 'ala al-ins li'annahum kanu ya'udhuna bina ay idza nazalu wadiyan aw makanan muhisha fama kanat adatul arab fi jahiliyatiha ya'udhuna bi'azim dhalikal makan minal jan an yusibahum syai'un bisu falamma ra'atil jin annal insa ya'udhuna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa a'udzu billah ay khawfan wa irhaban wa dhu'ra hatta yabqau ashadda minhum makhafatan wa aktsara ta'awudhan bihim. Hari ini in ayat ini jimajatu ini katu. Long sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala aulongnya dengan mga kausukan, dengan mga manusia kausukan. Kaunan nila hatap siran Ibnu Katsir kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Kunna nara anna lana fadlan 'alal ins li'annahum kanu yu'udhuna bina. Long sin mga jin hatap sir Ibnu Katsir hapangatud sing kami aulong malagulong yung kalabbian namo. Aung kalabbian namo ring sin. Aung kalabbian namo pamanusia. Aung karayawan ni bansing kalabbian namo pamanusia. Laong sin mga jin. Maita. Kanu ya'udhuna bina. Yung mga manusia hinang nila mangayo sila mikitilibon pa mga jin. Kitaan niyo aung ninijimajatu kato. Maita sila mangayo idza nazalu wadiyan aw makanan muwahhishan. Amuhishan. Manusia apabila sila biyan namuhin ini dumatong paununo na tempat arimba idza nazalu makanan muwahhishan pagtago namin ang mga rikato makainu-inu biyan tempat lokal bang sila biyan makahangti-hangti roon atau akan wadi deng mga arimba uno-uno na ba makangti sila inhinangon nila mangayo sila mikitilibon hajin. Mangayo sila mikitilibon hajin ini hinang sin mga Arab. Adat sin mga Arab hajahiliyah. Hinang sin sila. Na katumtuman nyo bang kita makaparimbah. Tawakan uno-uno kakita antah amuin tempat lokal makaruka makainu-inu atau kam makaruka bang nyo katumtumanin hinang tabi di kita magusus lumabay bang siya biyan ya undun nakawutang dancing halalabayan sing kita di kita makausus lumabay magtuy-tuy sa pa mga batbaton mo roon bukong ka
mga batbaton mo, mga batbatan tabiya, mga beto tabiya apo, mga apo yan. La ilaha illallah. Lumabay kami. Ayaw mo kami sakdaha, ayaw mo kami biini. Aha. O mga biyato. So manjari at ikias mo maripamuin kakahinang ini. Biasa namin dahon mo magbisa in lokal yaw na to kanin tampat yung uno-uno na biyan. Ini kau supaya kau ri sakdahon na tawakan bitsaran siya namin bukon marayaw sambila mo in masakit kay makatan kau. Biasa hantang mga yus kau mikitiliwon bihan. Nariha ini yung mga Arab na kauna jahiliya inhinang nila pa mga jin. Mga yu sila mikitabang mikigapi pa mga jin amuin ha supaya deng ha mga amuin ini jumato kanila amin sangi jumato kanila supaya sila malagpas dihay ini. Unin sambag kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Inirihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala zaduhum rahaqa, ganapan pa kanila sin Allah ta'ala imbuka nila ito. Ganapan pa kay mo bangko nagbuka-buka uno parkala saat na ngayon ko mikitilibon mapos ning Allah ta'ala, ganapan pa kay mo sin Allah ta'ala ikaw dahiton na. Ini ikaw muka na. Sa alamin ikaw lang damag na sadya. Kana umbihin ni Manus siya, di magkapinda. Muka na sadya biha. So amiyat tuin, hirihil kanila tutumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanga sila amin na ngayon mikitilibon, na ngayon mikikapi, mapuas din Allah subhanahu wa ta'ala. So amiyat to, mga palanguhan na kami Islam hatungod sinamuin, ini istiada insyaallah subhanahu wa ta'ala puasala ang pinabiyaw po mo kawaon sing kita puasala na maray nagbang na sallallahu alaihi wasallam baraka ala abdihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namikyan hinapusan hadis ko ta mawdu ini tungod sin pagpatilibon istiada Allah subhanahu wa ta'ala. Lawang sin nagpagkusing kitab hadith ng kan Khawlah wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammah man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammah a'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Aminin hadis atau ngudsin isti'adzah. Riwayat sin hadis atau kan nagpa-baita sin hadis dengan Khawlah. Ya Khawlah binti Hakim dengan bukti mga sahabiya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya anak hi Umayyah as-Sulaymiyah. As-Sulamiyah. Yukallaha Ummu Syarik. Pagtawag kanin kunya ni Ummu Syarik. Atawakan hiya al-Wahibah. Imana sin Wahibah li Khawlah binti Hakim si ini indi matung para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awala pa siya na asawahi Uthman bin Mad'un. Siya hindi matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam amu intihil niya imbaran niya namung siya Rasulullah pamari ka to ini kalimat tahakkim atau kan bang in mapatut tawagon siya biasin hantang dihil niya imbaran niya inni wahabtu nafsi la maksud bawa ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam nal to nakihi anug hara ko imbaran ko iniruon kay ay man mabaya ako asawahon mo una to tahakkim atau tahakkim oh magtahakkim Islam ni kita menjadi dia atau menjadi biat tu buat malaikat para Rasul sallallahu alaihi wasallam tertentu para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin bangsa taimaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam taimaun siya engka tu di pang bihat tu babai amuin hi kuan niya bihan imbaran niya mereka tu anu gara niya tahkim niya mungkay mo hinangon mo ko mo siya pamaas niya pa mo siya urulun daw mo bisa rin maas na po mo siya asawa ko. Hatungod si namin magtahakim babay direct ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam sadya.
Kanyanan siya wahiba. Inni wahabtu. Mga kakuyan, gara ko lang yan. Baran ko amin na asawa mo. Kaya ako kayo mo. Asawa ko. So manjari ito sumamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam perkala. Kandiyan, sambag sa Rasul sallallahu alaihi wasallam siya mabaya. Bukan ni maksud dia ini siya mabaya. Babae mo kung marayaw. Ang kanang sahabat si Mambong bangkori wa yiru ya Rasulullah wa idza kana laysa lak fiha ini ragbah. Long sinamuk sa bang di ko mabaya haba bang mga rekato mabaya haba ba iyaon di lang kako. Long sinamuk sahabat. So bihat ang kampi asawa siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam babae ni Uthman ibn Mad'un. Nariya ini babae ni kanat wa kana salihatan fadilah. Long Ibnu Abdul Bar. Long Ibnu Abdul Bar im babae ni kaunan niya salihah fadil. Ning mga tao marayaw fadil, ning mga tao marayaw salih ni ibnang ibadat marayaw. Siya iniin nagpawa sin hadith. Unin hadith piyawa niya man nazala manzila. Inari niya diumog ni Rasul sallallahu alaihi wasallam namung man nazala manzilan. Hisiu-siu. Ang mga rekato amuin makahangti siya. Bukod din nazala na naog narihay bukod. Sa maksud diha ini amuin bangko naka mga upamakon diha hula ini. Nakong ko pa mga riyad, nakong ko pa mga hula malayo, pa mga abha, pa mga taif biyan. So riyahin iya ungkaw himangti hotel. Ato akan unong nababihay kakuanan mo, kangtian mo, man amit yung pagtaron, man nazala manzilan. Haba sa Arab, bukunin makna sin nazala na naog. Hamak yun sin hadis ini. Pahamon ta. Ay bimakna, isiyo sin himangti. Ato akan nag-hotel, marikato. Atog doon atau kan nakabutang habay sambil namung siya nangin doa siya a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq aminin doa a'udzu bi kalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq nangin doa siya sin doa ini lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik ay wayrun makarhil kana kamudaratan lugayn yarun imahangti-hangti sa ingin siya makabalik amin. Amin na butangan niya, makabalik babae niya. Aminin dua. Nariha ini ay bimakna ikaw na ngayon kumikitil kung pauno pakalimat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin cukup. So unang kalimat ini. Unang pagbasahon kalimat ini. So may ta in mga sila nakaunayat to mag-isti'adha sila, mangayo sila mikitil kung mga jin. Unin hinang sin Allah Ta'ala kanya pazaduhum rahaqa pazaduhum ini khawfan wa irhaba dilan gyanapan kanila sin Allah Ta'ala in amin buka nila yato nangayo sila mikitiligo pa mga jin pa mga uno-uno na biyahan tampat pa mga lugar-lugar kasirikan asab sin buka nila yaon gyanapan pa kanila sin Allah Ta'ala buka nila yaon Gyanapan pa sin Allah Ta'ala. Nariya ini imbayta sin Rasul suwairiha kalimat sin Allah Ta'ala amin cukup ini. Inamuin mapatut patilimunan. Munin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kalimat ini saambil long Syekh long Ibnu Qayyim rahimahullah. In kalimat ini bayta riha ini muna-muna a'udzu bi kalimatillahi tammah ay in kalimat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma niya man sin sifat niya. Kangan-nganan niya iban sinamuin sifat niya. A'udzu bi kalimatillahi tammah ay syara Allah li ahli al-Islam an yasta'idhu bihi badalan amma yaf'aluhu ahli al-jahiliyyah min al-isti'adha bil jin wa syara Allah lil muslimin an yasta'idhu bi asma'ihi wa sifatihi. Ay bimakna in kalimat sin Allah Ta'ala yang daaki kato tanyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin ayaw kau magpatilibon ding si magpatilibon ko haji na to kan uno-uno na roon amin kasirikan so ini pagpatilibon ko hakangan-nganan sin Allah Ta'ala sin kasipat-sipatan niya. A'udzu bi kalimatillahi tamma long Imam Qurtubi kila ma'nahu al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala 'aibun kama yalhaqu kalam al-bashar. Kama yalhaqu kalam al-bashar. Wa qila ma'nahu asy-syafiyatul kafiyah. Wa qila al-kalimatu huna hiya Qur'an.
Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara anhu bi annahu hudan wa shifa. Long Imam Qurtubi imana sin tamma kalimatillahi tamma ay kamilatan allati la yalhaquha naqsun wala 'aibun. Ay kamilat cukup purna kangan-nganan sin Allah Ta'ala, kasifat-sifatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup iban sin sampurna siya, amu indi siya kalamuran, atau kandi siya behan kaabayan sinamuin kulang iban sinamuin aib, atau di siya kaabayan in kalimat cukup yaun amun ang kanganganan sin Allah Ta'ala, sin sifat sin Allah Ta'ala cukup iban sin sampurna di siya kaabayan sinamuin kulang, kakulangan sifat kulang iban sin sifat aun aib niya biasa bicara sin manusia. Bicara sin manusia bukan cukup. Manusia wairun perfect manusia, wairun cukup manusia, atau akan wairun aib niya. Manusia bang magbisaraon sa aib, unin aib sala. Bimana in kalimat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala riha ini dengan mga kanganganan ni sin sifat niya cukup siya iban sin wayrun sa salam. Cukup iban sin wayrun sa salam. Law sin kaybanan amuning Qur'anul Karim. Karan po in Qur'anul Karim amuning kalam sin Allah Ta'ala. Amunin iniin demikian pagbasa kalimatillah tamma. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Long Ibnu Qayyim rahimahullah ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin kama bihil bashar. Min syarri ma khalaq, long Ibnu Qayyim min kulli syarrin fi ayyi makhluqin kama bihi syarru min hayawanin aw ghairihi insiyan kana aw jinniyan. Insiyan kana aw jinniyan aw hammah. Aw dabba aw rihan aw sa'ikatan aw nawin kana min anwa'il bala fi dunya wal akhirah. So aminin akhi Ibnu Qayyim impagyan a'udzu bi kalimatillahi tammah mangayo ini iruamu atiap-tiap makahangti kau maka amin humangti kau haunu ben hangtian sin ikaw dumatong ko pahula atau kampalugal sambil makahangti kau pahotel atau kambay lugal yaon sambil nangin doa kau sin a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu billahi tamma dengan makangannya sin Allah Ta'ala iban sin kasifat-sifatannya cukup wairun saya agaran to kanya abayan di siya kaabayan kaagaran sinamuin kakulang sifat kakulang iban sin salla atau akan aib min syarri ma khalaq deingha long Ibnu Qayyim min kulli syarrin fi ayyi makhluqin deingha mga sangi ni deingha mga sangi ni amuin kakahinang sin mga piapan jari deingha mga sangi ni piapan jari amin tindua amo isim piangayu amo mikitilibun amin kalimat sin Allah Ta'ala cukup dengha uno dengha katan piapan jari sangi ni kama bihil bashar dengha mga sangi ni hinang sinamuin manusia dengha mga sangi ni hayop mga sangi ni hayop matao di mangungutkot mga layon ni mga tay amo mga mangutkot hayop atau akan dengan manusia iban sinjin amin manusia mamuhinga demikian om protection mo ring Allah Ta'ala dengan manusia amuin mamuhinga manusia mangitao atau akan dengan mga kajinjinan amin mga kajinjinan bihan amuin doon na kawin doon na amuin ini magpakita kay minjin bukaon ko sinjin ini uno ba ini sampikan ko sinjin demikian ini kalimat mapatut ini pagpatilimunan atau akan hamma Muhammadiha ini langsung mga sila kaulamaan magmaana siya hamma ring mga amuin sumasa na sa mga has dengan mga has amuin ini amin hamma pagtakon dabba jabuha hawam pagtakon ay bima na magmaana siya ini hayyat atau akan wakullu di summin yaktulu maka dari has kajalangking atau akan uno-uno nagdaralasun nagdaralasun sorry ikaw di ikaw dilang protection sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mga manusia naginang singkangian dengan mga jin dengan mga hayop dengan mga amuin
mga has, mangungutkot, nagdara sinamoy lasun. Uno-uno na mangungutkot, nagdara lasun. Aw dabbatan, aw rihan, aw sa'ikatan, aw naw'in min anwa'il bala fi dunya wal akhirah. Atawakan dengan mga hangin, dengan mga amuin, hangin makusog, dengan mga bala, dengan mga uno diha dunya dagpapaadlaw mahuli. Uning kalimat ini amunain, a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Lagu sing kalabian mga palanggan agama Islam. Mamay memorization ka, a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. So mainat basaw tayo ni. Mainat na bilang sering mga adgarus sabah, makatubalikan to ka makapito. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Mainat biha. At mainat man si mahapon, ini balik-balikan mo, lapalon daw kan hirwain namin kalimat ini. So murah-murahan mga panahon na agama Islam. Insugpat niya lam yadurru ang pariha ini serta wal ma'na min syarri kulli makhluqin fi syarrun la min syarri kulli ma khalaqahu Allah. Fa innal jannata wal malaikata wal anbiya laysa fihim syarr wa syarr yuqal ala syai'ain ala al alam wa ala ma yufdi ila bi ma'na maksud diha ini min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Maksud dia ini nagpatilibon ko hakatampi apan jare mo nagdarasing kangian niya. Nagdarasing kangian adapun yung mga perkala piapan jari wairong nagdara kangian mes malaikat ni atau kang kanabi-nabihan atau kanin surga ini wairong kangian niya. Bukan perkala ini. In hinapusan sinad Islam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Qala al-kutubi hadha khabarun sahihun wa qawlun sadiqun. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi falam yadurrani syai'un ila an taraktuhu paladagatni akrabun bil mahdiyah lailan patafakkartu fi nafsi fa idza bihi qad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Long ibnu kay long ini ni Imam Qurtubi lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi. Mangmini mabasa wairu makaril kay muka mudaratan sa hingga ini ka magbalik pa amin ula mo atau kang paway mo. Long Imam Qurtubi yan khabar sahih habal wairu paktuwa. Beta sallallahu alaihi wasallam hadis khabar habal amuin ini wairun pakduarwana wa qaulun sadiqun serta bitsara bunnal wairun pakduarwana. Sambil amuin kesulayan na. Long Imam Qurtubi sulayan. In ako longnya wairung ko siya narwaah, wairung ko siya longnya na amun nabatbat mangari kato bukwak tulongnya nakut ko sing kadalakin. Sambil longnya natali ko in ako wairung ko longnya kerwaain doa ini. Adu. Cute ko siya sin kadalakin. Sakawa every dom bang gumatungin dum amin madaram biawas sa siya. Bukwak ko kay lupahan niya. So nakut siya. Nilong niya wairung pagtuawa. Naring mga kajalan, dengan mga has, dengan mga lahipan, dengan mga tutamuin nagdarasin lasun niyo. Kataan ini. Makarihil kay mo in kalimat sinallahu ta'ala ini protection. Di kau kadilan nila kamudaratan. Allah alam mga palanggan kami Islam. Dito na sadya, kamurahan. Mayanin katanin at mungpa at katatan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ini bang pangasubo. Kalau sudah usaha itu ayat terus tahun taburin buat ayat